ओम श्री जय जगन्नाथ नम मोर पितृमातृ मान नमस्कार। आज आम वास्तु ऋषिधार कार्यक्रम जातक विचार पर आलोचना करें। जातक विचार को धारावाहिक रूप से आलोचना करुचे। गोटे लग्न अच्छे जो लग्न आम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश घर पर्यटन गणि समस्त लग्न समान किंतु लग्न हूँ शरीर मनुष्यर शरीर और तार आकृति तार सब केमती लग्न रू जना पड़े। किंतु आज आम आलोचना करुचे मनुष्यर मुखमंडल। प्रकृत में मनुष्यर मुखमंडल किपरि हेले किपरि देखा जाउतिले से लक्षण आम जाना जे से प्रकृत में धनवान बा ज्ञानीवान बा दरिद्र बा कौन हो पारे आम आप आज आलोचना कर प्रकृत में जो मनुष्य मुख मंडल सुंदर देखा जाए, कोमल देखा जाए, लोमस देखा जाए, से माने भाग्यवान होती। यही लक्षण जदि आम लोकटी पाखे मुखमंडल आम पाइबा ताल आम जाना से भाग्यवान लोक। मुखमंडल भीषण देखा गले बा नाना प्रकार मैंने गोटे अलग प्रकार ताले लोक सब जंत्रणादायक भाव चिंतादायक दुखी मानसिक विकारक बा रोगी जाना जदि पुरुषर मुख जदि स्त्री मुख परी देखा जाए ताले कौन हुए ना से लोक दुख बोले संतान हानि हो पारे न पोषकता भी लक्षण बहुत व्यक्ति पाखे देखा जाए। एवं मझी बयस बहुत दुख बोले मध्यम बयस जार मुखमंडल गोलाकार धनीवान होता है, भाग्यवान भी होता है। लंबा मुख जो मानकर लग्न आम लग्नर भाव तक आम परिप्रकाश करतक लग्न को शरीर करुचे ना कि ये शरीर मुखमंडल पर आम आलोचना करुचे। जदि लोकर मुखटा टिके लंबा आलिया होता बहुत ज्ञानी विद्वान गरीब लोक जो ज्ञान थाए जो सरस्वती था जी लक्ष्मी रस कराटा बहुत कष्ट। जदि मुख जदि पद्मतुल्य होती सुश्री शांतियुक्त हेले बहुत सरल मना भी बहुत
ଭଲ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏମିତିଆ ଜାତୀୟ ଲୋକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖରେ ଯଦି ବାଳ ଲୋମ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଗୁଣ ଥାଏ, ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବା କଲେ ଲଗ୍ନର ଶରୀର ଉପରେ, ଲଗ୍ନ ଭାବର ଶରୀରର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମିଶି ନଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମିଶିବା ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ମୁଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଚକ୍ଷୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ବାଣୀ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ ସେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ, ଲଗ୍ନର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାତକ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲେ ଜାତକ ତିଆରି କରିବା, ଆଜି ଆମ ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନେକ ଭାବ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବା କ'ଣ ଦେଖାଗଲେ, କାହାର ହାତ ଲମ୍ବା ଅଛି, କାହାର ହାତ ଛୋଟ ଅଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ଅଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ କିଏ ଗେଟମ୍ ଲୋକ, ଏ ଶରୀରର ବା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ମଣିଷର ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ଆଜି ଅତି କହିବୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।